singo dipor jorao ek du din age khobor information mamani ngai oro sini TKD sing honorable EM tai sini YTF in charge borong nang sini sir Suhel Bemar bo ki Khoroknwi ke sing Khoroknwi duijon patient no tabogo dipor jorao phai cancer hospital no Chubakha pheklanka masa patient ni bumung ke Sopon Riang bo Devipur Santi Bazar ni te masa ke Susila Bemar bo Longkamura Ramchandra Ghat ngai duijon no sing tabo financial help Chubakha আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি রয়েছে কোন সরকারি সাহায্য তেবুসকাংনি সালা ইলেকশনে কোড অফ কন্ডাক্ট পাইবিকে সেই সিনি হাপাংনি হিতে বমর Chubakha ফেনে YTF যিনি অনারেবল প্রেসিডেন্ট গরমনা রুনিয়েল দেববর্মা বিনি যে চাইতো মুম্বাই जों दिनै दिनै Khoroknwi दिनै पेशेन्ट जे क्यान्सार रोगी दंमोन बर'नाव जों बेलेखायनो जों खबर मोननाय जों नायनो फैनायखाय दा दिनै मुगै जों जे मा बरं Chubakha लोगोसे सालाखौ जों गभर्नमेन्ट बखांनि जों बरं Chubakha लायनाय जों बसगाङाव दिनै जे ओ पेशेन्ट दं जों बरं जे हामी एसा जों बरं हामबित लांनाबाबो जों दिनै बखांनिखौ जों बरं नायबोनाय दै इलेक्शन रिजाल्ट टाइमआव परे जे जोंनि अफिसियेल जे Chubakha बखांनिखौ जों Chubakha